समाचार के अनुसार सोमवार की सुबह 10:30 बजे विश्रामगंज गैस कार्यालय से सटे इलेक्ट्रॉनिक ट्रांसफार्मर में शॉर्ट सर्किट से भीषण आग लग गई। चश्मदीदों ने देखा तो तुरंत विश्रामगंज दमकल विभाग को खबर भेजी गई। बिजली के ट्रांसफार्मर में शॉर्ट सर्किट होने से विश्रामगंज दमकल की गाड़ी मौके पर पहुंची और आग पर काबू पाया गया, जिससे ट्रांसफार्मर गैस का कार्यालय भयानक दुर्घटना से बच गया। स्थानीय लोगों का कहना है कि अगर इस भीषण आग को काबू नहीं किया जाता तो गैस कार्यालय समेत पूरा इलाका जल जाता। विश्रामगंज दमकल विभाग के जवानों ने मीडिया को दी जानकारी। ट्रांसफारे आগুন লাগছে আমরা চলতি অবস্থায় আমরা মোটামুটি আমরা ইয়াতে দিয়ে দিছি ফোন দিয়ে দিছি। কোন সময়টা? এই তো আধা ঘন্টা আগে। কোন জায়গাতে এটা? কোন জায়গাতে? এটা গ্যাস কোম্পানির কইটা? বিশ্রামগঞ্জ গ্যাস কোম্পানি লাগে। গ্যাস কোম্পানি লাগে। বাজার সুরঙ্গের লগে। আপনারা এয়ারফোন নিবেছেন আগুন বানাইতে? আমরা ওই ডিসিপি দিয়া নিবাই দিছি। কোনো ক্ষয়ক্ষতি হয়েছে না তো এমনি কারণ? এমনি তো ক্ষয়ক্ষতি হয়েছে না, নিচে তো একদম জঙ্গল হয়ে রয়েছে আর ফুটিও একটা এটা মরিচা তৈরি ভাঙিয়ে পড়ছে ই আর কি বেহাল দশা হয়ে রয়েছে আর কি। নিচে তো এত কাম করতে অসুবিধা লাগে গেছে, কাঁচা গাছ অল্পেতে রক্ষা পাইছে। অল্পতে রক্ষা পাইছে।